Mbalima anga foli ni tanu be aw be la jeli amba jira wula ka fo anga bi video be talike journal do de ka akono kuma no e les sphinx ni nye aka boli laba les sphinx bon les sphinx ka boli laba mindo apmana jamana premier ministre no Dr Boubou Cissé ko ale ya yere lajeya les sphinx mana odeka ambalimaw ale ya yere lajeya ka général Salifou ka le jalaki waliya min kera le 12 juillet temenena barsabu tama kela do boraka la nyini do ke jamana kono ka foko Mali jamana kundigi no son excellence la Ibrahim Boubacar Keïta kwa ka walan semaine o do era ko jamana nyama bi se ka toyi mais jamana premier ministre no Dr Boubou Cissé ko ka wuli ka boyi o kera anfa nga chokoroba no Imam Mahmoud Dicko ka kuma galaba mais yana nga se mati to ministre ya la chin machiti shikala ni nana ni wati ke e bi wala ma wara bi na hal ni ya so e bi barake ka tani jembe ka kadaka Modibo Keïta mi Mali président foloye injini binani ayo de jo sanje ngono ne ma fongo Modibo Keïta ma kojugu ke malade ngwaye bara dike o général Salifou fene Traoré ay barake ka damene septembre 2015 o kanabla Samba Fla ani mugan ale de tun ministre de la sécurité ibeka ka fanga konona kuna funi di seba nga kuma na no les sphinx aya jira ka fo mi général Salifou Traoré ale kuma na général Salifou Traoré sababu jumende ya to abora ministre ya yerela ale kuma na o kunde ka no les sphinx mani ko inke Johnny de yake karsa de yake ko chapeau tarabi ka noro mo min kuna ko de kara ministre de la sécurité no général Salifou Traoré général Salifou Traoré mi nama bo ambalimo kuna funi di seben no les sphinx aye mufo aye ajira ka fo wati mini mo faka kara le 12 juillet ko M5 maw waraka la nyini doke mugu chira jamana ko mugu chile minye jamana premier ministre ale be jamana baraw kama ale fene lettre 7 ko ci ministère de la sécurité et de la protection civile mais ale be lettre ci wati mina o ya soro général Salifou Traoré ale était ministre de la sécurité nga ministère de la sécurité B kadaka ministre ou be démissionné na be reba kalama ministre be maseka asigira la folo nga gouvernement et ministre sigira jamana nyamgo be premier ministre B ministre woro sigira B gouvernement restreint ou baby ambalemo les sphinx ka mana ale ya jira ka foko mao ma be ni chesidi walma ni wuli ka joke malika jamana kuntigi no son excellence la Ibrahim Boubacar Keïta kwa bela jile kara sarakati di abela jile koni ngara ibeka ka fanga a saraka de ku ke sarakati mao ma be ni chesidi la Ibrahim Boubacar Keïta doye général Salifou Traoré ko hali ma minte mishu minyoro la ibado ka fo filindi ministre de la sécurité no général Salifou Traoré tiedu ibeka de ablay mais ablale ni sisanche ay wuli ka joni chesiri minge ay commissariat dama min sigi ay police so dama min sigi ay bara minge ko madugo mala ngani ya jatemene ano ko bara mbera jile ko abora bi mais abora ni kunjume ko kadaka kulu dobe o sigile no forçati
policiers b'a kono gendarmes b'a kono bɛɛ lajɛlen de b'a kono mais o kulu in ministre de la sécurité min bɛ yen n'o ye général Salifu Tarawele ale nanen de kɛra sababu ye k'o kulu in sigi wa kulu in sigi kun ye dɔrɔn u ka se ka jadisiw de kɛlɛ kulu in sigi kun fila t'a la jadisiw kɛlɛli kɔ wa kulu in yɛrɛ tɛ wuli fiyewu n'i y'u wulitɔla ye u wulila jadisiw de kama an balimaw tumana min na ni nin fagali in kɛra ko ɲɛdɔntɔ ni ko ɲɛɲinini jamana premier ministre waati dɔ la bɛɛ y'a ye k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ o de ye ko docteur Boubou Cissé ye yamaruya di waati yɛrɛ dɔ la a fɔra ko Karimu Keyita n'o ye IBK denkɛ ye n'a démissionné na ka bɔ commission de défense la assemblée nationale kɔnɔ k'o de ye yamaruya di ko ka mugu ci walima ko Boubou de ye yamaruya di ko ka mugu ci a kɛra qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer yalasa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛya docteur Boubou Cissé n'o ye jamana premier ministre ye ale ye lettre dɔ sɛbɛn k'o lettre bila ka taa ministère de la sécurité la mais o y'a sɔrɔ général Salifu Tarawele tɛ ministre ye a ye walan sɛmɛn'a fɛ ka d'a kan gouvernement cira parce que gouvernement cira dialogue national min kɛra o ko ni assemblée nationale sigira ka waati damadɔ kɛ ko gouvernement bɛ sigi o nana ni assemblée cili mais o nana bɛn ni muɲuku maɲaka wale kɛbaa dɔ ka wuli ka jɔ ye n'o ye M5 ye Imam Mahmoud Diko a bɛ kulu min ɲɛfɛ n'an ye kibaruya kura sɔrɔ bi tuguni ka bɔ a yɛrɛ kumanaw la a yɛrɛ ko k'ale tun ye retiré ka bɔ kulu in na ko nka k'ale nana ko kura tuguni an balimaw o yɔrɔ in na n'i y'a jateminɛ tumana min na ni nin kɛra ni Boubou ye lettre sɛbɛn ka lettre ci kunnafoni dila dɔw bɛ yen n'o ye tubabuw ka kibaruya jɛnsɛnbaa dɔw ye olu wulila ka na se général Salifu Tarawele ma ka d'a kan a fɔra ko Forsati de ye nin baara kɛ jamana premier ministre yɛrɛ y'o confirmer kaban o kunnafoni dila minnu n'olu nana se général Salifu Tarawele ma général Salifu Tarawele ye kibaruya di u ma u y'a ɲininka o ɲininkali senfɛ a fɔra ko Forsati n'o ye kulu min sigira jadisiw kɛlɛli kama ko kulu in ko u yera Sikaso ka d'a kan mankan tun bɛ Sikaso général Salifu ko k'o ye tiɲɛ u ye information sɔrɔ k'a fɔ ko jadisiw bɛ fɛ ka taa Sikaso ka gouverneur attaquer ka mairie attaquer ani ka commissariat min bɛ k'o attaquer o kibaruya sɔrɔlen k'u ye Forsati bila ka taa mais Forsati bɛ taa waati min nin waleya ninnu kibaruya dir'u ma sɔgɔma 9h waati maaw bɔra k'u ka muɲuku maɲaka waleyaw kɛ tɔɔrɔ ni degun ni dusukasi min kalata ne y'o député kalata ye o kɔfɛ 17h maaw tilalen population tilalen u ka fɛn bɛɛ lajɛlen la 17h de Forsati sera général Salifu ko Forsati bɛ se ka mugu ci maaw la cogo di o la n'o bɔra yen waleya min kɛra le 10 le 12 ko Forsati tun bɛ yen mais Forsati tun ma ye a kana ye général Salifu ko kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ n'o ye le Sphinx a mana kɛ cogo o cogo n'o tun kɛra image kunna ye ɲɛna k'a fɔ Forsati de bɛ ka mugu ci maaw la nka siga kɔni t'a la lakana kɛbaaw kɔni kun b'a kɛnɛ kan n'o ye force de l'ordre ye olu tun bɛ yen Forsati maaw de nana fara olu kan sa wa o kuma o de ye kuma ye sisan nka k'a fɔ k'u ye mugu ci o ma ye général Salifu ka kuma na ko n'o o tun bɛ yen nin téléphone ko tile in na dɔ tun b'o filmer o kuma o bɛ mun ko fɔ o bɛɛ kɔfɛ Boubou Cissé ale b'a fɛ ka ko in tigi dɔn ka d'a kan ale jalakira ka d'a kan Karimu jalakira jɔn de ye ko in kɛ sisan chapeau nana biri maa min kun na k'a sɔrɔ ko bɛ kɛ waati min ale tun tɛ ministre ye jango a ka yamaruya di parce que ministre de la sécurité tun tɛ a wagati jango a ka yamaruya di nin ko in bɛ cogo min yaasa tiɲɛ yɛrɛ ka dɔn nin ko in tɛna dan an ka jamana dɔrɔn ma koyi justice internationale bɛ yen kiri ka dayɛlɛ enquête bɛ sen na a ka dɔn jɔn ye mɔgɔw bila ka mugu ci manifestants na qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer o de ka kan ka dɔn an bɛ don min na komi bi mais an balimaw selidon
an bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidila minnu bɛ yen n'an ni général Salifu Tarawele n'an bɛ baara kɛ an sera a ma ka foli bila la a ye kumakan min fɔ an ye o ye a b'a ɲini an fɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye Mali ye lakanabaliya b'a kɔnɔ ɔ n'a ɲinina ka an ka sɔrɔdasiw walima lakana kɛbaaw k'olu fari fa moralement a bɛ kɛ sababu ye sɔrɔdasiw yɛrɛ b'u sen bɔ kɛlɛ la ɔ ni sɔrɔdasiw y'u sen bɔ kɛlɛ la fɛn jumɛn b'o kɔfɛ sɔrɔdasiw tɛ ka kɛlɛ kɛ u ye marifa yɛrɛ jɔ pewu parce que olu de bɛ jamana kɔnɔ fɛ bi olu de bɛ jamana camancɛ bolo la olu de ni bɛ ka bɔ bi faso kumabɔli kama ɔ ni an ye politiki don o fɛnɛ na a politiki yɔrɔ kumakan ye mun ye an y'a ye an balimakɛ n'o ye Sokɛli Kokala Mayiga ye ale de y'a fɔ fɔlɔ ko forsa tɛ maaw ye maaw fa Sikaso o de kɔsɔn général ye nin kuma in fɔ ɔ général ko n'a nana to nin cogo in na ka sɔrɔdasiw fari fa ka sɔrɔdasiw degun u ka baara kɔnɔ moralement u tɛna se ka baara kɛ n'u dun ma baara kɛ n'u ye marifa jɔ o lakanabaliya tɔ ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye o ko kɔlɔlɔ bɛ se ka anw yɛrɛ de sɔrɔ ɔ anw kunnafonidilaw ko ale b'a ɲini anw yɛrɛ fɛ k'anw ka kɛ jamana in sumabaa ye an ka IBK dɛmɛ a ka baara la baara min n'o dira IBK ma k'an k'a dɛmɛ o baara in na ka jamana dɛmɛ jamana baarali la ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ jamana baarali la k'a fɔ ale bɔra a la k'o kana kɛ kun ye a ye nin de fɔ an ye selidon ne kelen kun de ye dɛ kunnafonidila min tun bɛ journaliste ni animateur a bɛ mɔgɔ caman bɔ donc a ye nin kuma min fɔ an ye ko an ka baara kɛ n'o ye an ka jamana basigi nka ne kɔni bɛ min ɲini les Sphinx de ye nin kuma fɔ mais ne bɛ min ɲini o de ye nin ko in ka sɛgɛsɛgɛ docteur Boubou Cissé ale ye lettre ci ka taa ministère de la sécurité la ɔ ko Forsati ale ye chapeau glo Forsati kunna ka ban k'olu ye maaw fa ɔ yala ko in bɛ kɛ waati min a mana kɛ cogo o cogo ɲɛmɔgɔ dɔw de tun bɛ yen IBK tun ye Mali président ye docteur Boubou tun ye Mali premier ministre ye wa police directeur tun bɛ yen a wagati ɲɛmɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yen a wagati mais o y'a sɔrɔ Salifu tɛ ministre ye adamaden n'i bɛ bɔ ko la maa si tɛ to tiɲɛ ye nka n'i bɛ bɔ ko la i ka bɔ a la bonya kɔnɔ i ka bɔ a la danbe kɔnɔ i ka bɔ a la karama kɔnɔ i ka bɔ a la i kun kɔrɔtalen i ka bɔ daba fɛ mais ni min filɛ nin ye ka maafa wale ta k'o da maa dɔ kun k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ma s'a dan na ne bolo docteur Boubou Cissé a kɔrɔtɔra kojugu wa o yɛrɛ de nana kɛ sababu ye ka Salifu bɔ ministiriya la ka d'a kan Salifu ye jaabi min di kunnafonidi sɔrɔ sira fɛ ɔ o jaabi o b'a jira k'a fɔ docteur Boubou Cissé kun man ka kuma k'a sɔrɔ jaabi bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ fɔlɔ ɔ docteur Boubou Cissé dun bɛ k'a yɛrɛ ɲini ɔ a kana taa fɔ ko ale ye maaw fa parce que o de tun bɛ ka fɔ ɔ an balimaw nin video de tun b'an bolo bi les Sphinx a ka nin bɔli de ye nin ye ka lase aw ma ɔ an bɛ a fɔ n'Ala ye waati wɛrɛ jira an na an bɛna segin nin kuma tɔ kunna hakɛto bɛ nin ka sari la Mamadu